अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान। बड़े धूम से इस दिन को मनाया गया और इसमें ऐवान सदर में एक तकरीब हुई। फिर परेड ग्राउंड में 23 मार्च के हवाले से मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड भी हुई। अब हमारे आज के इस मुख्तसर शो का मौजू है कि 23 मार्च की परेड क्या इसकी मौजूदा हालात में ज़रूरत है, और ये कि हम किस को मुतासिर करना चाहते हैं, क्यों ये परेड हम मुनक्किद कर रहे हैं। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान में जो माइंडसेट इस वक्त हुक्मरान है, यानी जो जहनीत जिसकी नुमाइंदगी शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ अली ज़रदारी और उनके दूसरे साथी करते हैं, क्या उस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान में तब्दीली आ पाएगी, वो इस्लाहात हो पाएंगी जिसके हवाले से IMF का भी मुतालबा है और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर से बेशुमार आवाज़ें उठ रही हैं। तो पहले ज़िक्र हो जाए 23 मार्च की परेड का। अब लगता यह है कि यहाँ पे भी एक तरफ तो अब 23 मार्च के हवाले से जब परेड होती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तो लाजमी उसमें मौजूद होती हैं, लेकिन इस मौके पे जो हमने देखा कि दो जो इस मुल्क पे अब हुक्मरान घराने हैं मुस्तकिल, अब वो एलिमेंट बन गए हैं हमारी हुक्मरानी का, नवाज शरीफ घराना और आसिफ अली ज़रदारी और भुट्टो घराना, ये भी इस मौके पे मौजूद थे। और आज आसिफ अली ज़रदारी यानी सदर पाकिस्तान ने जो तकरीर की वो कम बेश वही तकरीर थी जो हम माजी में फ़ौजी सरबराहान से भी सुनते आए हैं। ख़ास तौर पे भारत के हवाले से एक बार फिर उन्होंने वही अल्फाज दोहराए कि भारत अमन की राह में रुकावट बना हुआ है। अब 23 मार्च की परेड के लिए बड़े दिन से तैयारियां हो रही थी। इस वजह से कई जब रिहर्सल होती है कई रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो जो रोज़ाना इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान आने जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई कई घंटे या तो उन्हें डिटूर करना पड़ता है या फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये हर साल जब भी यानी परेड होती है या उसके लिए तैयारी होती है, इस किस्म की मुश्किलात का सामना इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों को करना पड़ता है। 2006 मार्च में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ये परेड मुस्तकिल तौर पे इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हो जाया करे, ताकि वो एक बिल्कुल अलग थलग सा इलाका है, वहाँ से हमारे सदर, हमारी फ़ौज के सरबराह, तमाम जो VIPs हैं वो इस सिरेना होटल के पास से उधर आसानी से आ जा सकते हैं, बजाय इसके कि फैज़ाबाद और ज़ीरो पॉइंट के रास्ते बंद करके आम लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएँ। तो उस वक्त सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि जी ये परेड तो दिल्ली में भी होती है, इंडिया वाले भी करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल दिल्ली वाले भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम हर वो काम करें जो दिल्ली वाले या इंडिया वाले करते हैं। और इस दौर में हम 23 मार्च की परेड करते क्यों, इस पे इतने इतने कसीर अखराजात आते हैं। तो वैसे ही मुझे ख़्याल आया कि यही अखराजात जो इस तमाम परेड की तैयारियों पे और फिर फ़ाइनल दिन पे होते हैं, यही अगर कैंसर, गुर्दों के इलाज के मुफ्त इलाज के लिए वक्फ अस्पतालों को अगर यही माली वसाइल अतिया कर दिए जाएं तो कितने बेशुमार कई हज़ार लोगों का इससे भला हो सकता है इलाज मुआलजे में। तो एक मुसल्लह अफवाज के सरबराह को, हमारी क़यादत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि हम ये पेट्रोल और डीज़ल हवा में फूंक रहे हैं, इससे बेहतर है कि यही अखराजात हम हवाले कर दें उन हस्पतालों के जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। और बिलाशुबा इसका क्रेडिट मुसल्लह अफवाज को ही जाएगा, उनकी ज़्यादा सताइश होगी। उसके अलावा फिर जो मौजूदा पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे 20 मार्च को अमरीकी कांग्रेस में एक हुकूक इंसानी के हवाले से एक हेयरिंग भी हुई और उसमें पाकिस्तान में हुकूक इंसानी और जमहूरी आज़ादियों के हवाले से काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ और उसको काफ़ी गौर से देखा गया। तो मालूम नहीं कि हम इस मौके पे इस नौइयत की मुश्किल इक़्तिसादी हालात में क्यों इस किस्म की जो परेड है, बिलाशुबा फ़ख्र का मकाम है कि पाकिस्तान अभी तक कायम दायम है, लेकिन इस कायम दायम रहने को मज़ीद दवाम बख्शा जा सकता है, मज़ीद गुडविल खैर सगाली का जज्बा पैदा किया जा सकता है अगर यही वसाइल हम मुस्तहिक मरीज़ों के लिए जो गुर्दों के
مرض میں مبتلا ہیں یا جو کینسر میں مبتلا ہیں یا دل کے امراض میں مبتلا ہیں، علاج اپنا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے مختص کر دیے جائیں، تو اس سے کتنا بہت بڑا فلاحی کام ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اخراجات ہی کی بات ہے تو آج ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے تمام بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج اور بیک پیج پہ آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات چھپے ہوئے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی تصویر ہے اور مختلف نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر بڑے اخبار میں یہ اشتہار پشاور سے لے کے کراچی تک، اب اندازہ لگائیے کتنے کروڑ روپے صرف ایک دن کے اشتہارات پہ لگے ہیں، اور اشتہارات کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ کوئی ایک اندازہ رف سامنے لگایا تھا کہ ایک دن کے اس قسم کی اشتہار بازی پہ کم از کم 5 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں۔ 5 کروڑ روپے صرف اس حکومت کی تشہیر کے لیے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی ذیلی ادارے ہوتے ہیں حکومت کے، بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کے نالج کے بغیر ہی اس قسم کے اشتہارات اخبارات کو بانٹتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ان کو پسند بھی ہے، خوش آمد بھی ہمارے حکمرانوں کو پسند ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہر چیز اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ کہ وزیر اعظم نے 3-4 کمیٹیوں کا اعلان کیا ہے، اس کے چیئرمین کا اعلان کیا ہے۔ اس میں ایک کمیٹی انہوں نے جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں اور اپنے گھرانے کے بڑے ان کے قریب ہیں، اور حالانکہ وہ تو وزیر خارجہ ہیں، ان کا اس کے ساتھ کیا کام ہے۔ اسی طرح محمد اورنگزیب جو کہ وزیر خزانہ ہیں، روایتاً اکثر یہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اور کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ انٹرپرائز، جو سرکاری اداروں کی کمیٹی، وہ وزیر خزانہ کا اختیار ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن وزیر خزانہ کو صرف ایک ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ہے جو سرکاری ادارے چل رہے ہیں سرکاری کنٹرول میں، اس سے حوالے سے کابینہ کی کمیٹی کہ ان کو سربراہ بنائیں گے، باقی 3 کمیٹیوں سے ان کو نکال دیا گیا ہے، جو ایک لحاظ سے بے عزتی کی بھی بات ہے کہ ایک وزیر خزانہ جس کو بڑے دھوم دھام سے باہر سے لایا گیا، وہ کہا جاتا ہے وہ اپنے ہالینڈ کی اپنی شہریت چھوڑ کے آئے ہیں، اب پاکستان کے مسائل کو، مالی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جناب ہمارے جیسے ملک میں ایسا ہی ہے کہ جو حکمران ہے، وزیر اعظم اس نے اپنے لوگوں کو لازمی اکوموڈیٹ کرنا ہے کابینہ میں، اور جتنے بھی اہم سرکاری ہوتے ہیں جہاں جہاں ممکن ہو۔ بھئی وزیر خارجہ کا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے ساتھ کیا کام ہے؟ لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے حالات کب سدھریں۔ اگر یہی مائنڈ سیٹ پاکستان پہ حکمران رہا، یوں ہی اپنی تشہیر پہ یہ پیسے خرچ کرتے رہے، تو معلوم نہیں پاکستان کے حالات کبھی بدل پائیں گے یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔